Sige, so good morning sa tanan. What a great privilege gyud nga ma-invite diri. Wow, grabe na gyud. Murag gyud first timer, no? Pero ako ang kalipay nga maana din actually ko palibad ba ko, Lord, pangit kay ko. Pero medyo maulaw ko ba kay dagan kayo butlig ako na. Pero anyway, dili man gid na mo rason, no, nga mobalibad ta sa trabaho sa Ginoo. Amen. So, karon ako apong dakong kalipay nga maanaa dinhi nga dapit og maoy mamulong sa pulong sa Ginoo. I believe nga ang Dios adunay pag-itudlo kanatong tanan. Og I pray that our hearts will be receptive to His word. Og atong dawaton ang atong bahin karon nga kabuntagon mga igsoon. Amen ba? Let's pray that the Lord will bless us with His word and that we will receive our portion today. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, and let us pray for the word of the Lord. So before pa ni Ana, no, kung naamoy mga Biblia atong pag-aabrihan in 1 Timothy 5:17 to 19. Na ato pa bang gibatasan mga igsoon ang pagdala og mga Biblia? Amen. Hallelujah. Pero kung wala mo yung mga hardbound ng mga Biblia din ha, pwede naman sa atong mga phone. So let's open our Bible in 1 Timothy 5:17 to 19. Atong dunganon sa pagbasa ang pulong sa Ginoo nagaingon. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. For the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and the laborer is worthy of his wages. Do not receive an accusation against an elder, except from the 2 or 3 witnesses. Let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your word. We thank you, O God, for this opportunity nga maghihatag ka namo to listen from you, Ginoong Jesus. And I pray that may you bless your word, O God. Bless your servant, O Lord, and thank you for the wisdom. Thank you, Lord God, for a sound mind, sound doctrine, Lord. Imuhang itudlo sa among mga kinabuhi. And even, O God, to everyone who will listen, Lord, tudloi kami, Lord God, nga makabaton og kasing-kasing to honor your servant and labaw sa tanan to honor you above all else. Lord, have your way, O God. Niini nga kabuntagon. Salamat that all of us will receive our portion and all of us will rejoice, Ginoo, diha sa imuhang presensya. Lord, tabuni kami sa imong hamiling nga dugo, walay buhat sa kaway magmadaugon ini nga dapit, mga langyaw nga mga panghuna-huna among ginabadlong, Ginoo, in Jesus name, and allow us to be present here, Lord God. Our minds, our heart, O Lord, nga ma-offer diha kanimo lamang. Glory and honor belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So makahimot ta sa paglingkod, mga igsoon. Okay ra pud ba ang mga kaigsoon nato nga nadia sa gawas? Amen. Hello sa ato ang tanan ug mga kaigsoon nato nga nadiri sa sulod. Medyo luag pa man ang sulod, no, pero sige lang. Daghan na gid ay kung magkahiusa. Amen. So, karon nga kabuntagon mga igsoon, maghisgot ta og pulong sa Ginoo, no, nga nagauluhan worthy of double honor. The leaders who are worthy of double honor. The pastor who's worthy of double honor. Okay? So, base sa ito ang gibasa ganina, no? 1 Timothy 5:17 to 19. Nindot kayo pamalandungan. So, as we reflect sa ato ang theme karon nga kabuntagon, unsa man nga theme di ay nato atong pastor's appreciation. Amen. Ato ang pasidunggan ang awkward kayo. Atong pasidunggan ang alagad sa Ginoo. Hallelujah. So we turn to this passage, no, sa atong gibasa ganina, a text that gives us God's perspective on how we should treat those who lead and serve the church faithfully. No, so si Pablo, si Apostle Paul, nagsulat siya ngadto sa iyahang anak sa pagtuo nga mao si Timothy, a young pastor in the city of Ephesus, no? So to help him, unsa man, lead with wisdom and strength in growing and messing a church mao ang Ephesus. Kay abi ninyo mga igsuonan, ani mangod nga panahon is nag-rise up gyud pod ang mga false nga mga teachers. So mo nang nahimo siyang messy nga church.
Okay, so si Pablo nag-focus gid siya sa specific group of church. Iyahan niya siyang gi-address ngadto sa mga elders sama sa atong gibasa no, let the elders, no? So iyahan gi-address kini ngadto sa mga elders. Who are the elders? Okay. So when the Bible speaks of elders, it's not simply referring sa kana bang older nga mga tawo. Daghan man tag mga elders diri no, salamat sa Ginoo. Pero wala ni siya naghisgot sa mga hamtong, sa mga elder, mga old nga mga people. Older lang. But to spiritually mature men who are appointed to lead, to shepherd, to teach, and oversee the church. So, gi-address kini siya, in today's term, we know them as our pastors. Amen? Our pastor, nahimong shepherd, nga mao'y nagtudlo, nga mao'y nag-oversee, nahimong nag-lead sa church. Those who carry the spiritual weight of guiding God's people. So, mo ni siya, no? So, sa atong panahon karon, often nga gina-criticize ang authority o gina-underestimate ang weight of ministry. Nabay ga, hinaot wala na diri mga igsuon, no? Nga mang-lockdown tawag mga pastor in Jesus' name. Hallelujah. So, the passage reminds us that faithful nga mga pastors or mga leaders, elders in the church are gift from God. Okay? Gasa ba sila sa Diyos mga igsuon? Amen. Amen. Diba? The Lord is the giver sa mga pastors. Wala na sila ni ani nga i-appoint nila ilang kaugalingon nga mahimong pastor, no? But it is their calling. O I believe na ang Dios mo ay naghatag niini nga church o pastor. Amen? So, the church is called to honor them rightly. Because they are, unsa man, gasa sa Dios, kita usab as a church, we are called to honor them rightly. Hallelujah. Today, as we celebrate Pastor's Appreciation, wala lang ta nagsunod ni ini nga tradisyon, no? Every October, annually, ato gining sunod sa atong hunang-hunang kasing-kasing that the month of October is ang bulan gyud nga atong maghatag-tag pasidungog sa ato ang mga leaders, sa atong pastor, no? So, dili lang ta we are not just following a nice tradition, no, but we are obeying a biblical command to give double honor to those who lead us. Amen? So, sa atong gibasa kaganina, mga igsoon, let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. So, very specific that those leaders who are ministering and laboring for the teaching of the word and doctrine. Amen? So, ni sila. Address nga to kanila. So, the leader who is worthy of double honor, una sa tanan, he must rule well. Ang usa ka pastor, ang usa ka elder, who's worthy of double honor, must rule well. Okay. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor. So, ang 1 Timothy, mga igsoon, okay pa ba ta diha? Amen. So, ang 1 Timothy 5:17, translated as rule or direct the affairs of the church, means to lead the church with humility of a servant. Kung mo isgot man gutag rule kay medyo, ay sa lang. Ayaw ko buti, ayaw ko i-control. Dili ingon ana, no? So, it's God's church and the pastors have been given to the church to lead the church. Sila gihatag sa Dios diri ka nato to lead us. Okay? So, who rule well. What do you mean by ruling well? It is not about control. Amen? But about care. Nga ilang gigampanan ang ilang katungdanan as leader, as elder, as pastor of the church. They are the one who lead us. Amen? Shepherd us, who feed us, who guide us, who manage the church. They are those who take care of the flock
flock so that the people of God flourish. Aron nga mamunga kita mga igsoon. Hallelujah. They ensure that the church is protected, well-fed spiritually, and faith and fruitful in every good work. Mauni ang ilang ginabuhat as a leader, as a pastor, as an overseer. Kung muhisgot ganitag who rule well, buot pasabot they do their job well. Ang ilahang katungdanan as pastors to feed us, to shepherd us. Kabalo ka mong anong gipakasama ta sa unsaman? Asa ta gipakasama mga the church? Sa sheep. Because nagkinahanglan taog mo bantay, no? Shepherd. Kay kung wala pud tay gina-look up ba? I believe nga magkatibulaag gid pud ta. Amen? So, the text doesn't call for perfect nga mga leaders, mga igsoon. Kini nga text ba, wala siya nagtudlo og perfecto nga leader? Pastor, kinahanglan, ikaw gid ang mag-lead sa amo, mag-shepherd sa kulang pa na imong effort. Wow. Diba? Pero wala man ni nagtawag nga nanginahanglan tag perfect nga mga leaders, mga igsoon. Because una sa tanan, wala man gyud perfect nga leader. Walay perfect nga tawo. Every leader has flaws and weaknesses in character and ability. Pwede nga ang ilahang character dili sugma sa atong gusto nga mahimong dapat ang pastor mao gid ni. No? Pero dili ta maka-expect of perfect. Sa una na kong anhi dinhi, dili pa gaya halos mo katawas kay hindi gilibak. No? Pero I believe na ginabag-o pod sila sa Ginoo sama nato. Amen? We are not perfect, yes indeed. Sila po dili, pero I believe na kita ginabag-o to sa Dios matag adlaw. Amen? So dili ta mangita og perfecto nga mga leaders, mga igsoon. Ang what matters is faithfulness sa tawag sa Dios and dili flawlessness, no? Ang tinuod nga spiritual leadership is about serving well, guiding the flock in love and truth. Paghigugma diha gyud sa kamatuoran, leading by example and reflecting the heart of the chief shepherd nga mao gyud si Jesus Christ. Amen? So mao to siya, the leader, the pastor, an elder who's worthy of double honor, he must rule well. Okay. So ikaduha, the one who rule, the pastors who rule well must be recognized well. Amen? So, be counted worthy of double honor. So the leader who performs the duties of his position. Nakita ba nato nga nagtanga natong pastor? Wala na to nakita. Kaya wala man ta di-repair me. No? Pero makaingon bata nga, kaniyang pastor, wala na ni tungtong ra ni Direk Domingo. Uy, ginaliman mo. Dili gyud lalim mga igsuon nga motungtong dire dayon to deliver us. Kabalo mo ani nga time? Ang Efesos ani nga time ay sakto ba kung gano'n? Yes, is unsa man naay nag-rise up nga mga false teachers. Dili sound doctrine ang ilahang ginapaminawan ang nag-arise ani nga time. And so, makaingon ta nga, sayo na kay trabaho sa pastor ba yun, igura man na mawali, lusod kay mga igsuon, promise lang. No? Hilakad pa na nimo sa Ginoo, modubol pa ka, mag-study pa ka, so that maka-deliver lang og sound doctrine. Makatudlo sa mga anak sa Ginoo nga dili mo tipas. Dili mo tuo lang ba o basta lang nga wala gyud sa kamatuoran sa Dios. And so the leader, the pastor who rule well is worthy pud nga ma-recognize well. Amen? The leader who performs the duties of his position as a pastor, as a shepherd, as an overseer. He performed it responsibly and diligently according to the scripture is worthy of double honor. We honor them.
We give them high regard, high esteem, and respect. No? Ang honor, unang honor, double man eh. So, una lang sa, okay. Ang honor nga about pasabot diri is, unsa man, we respect them ba? We recognize them. Ingon sa 1 Thessalonians 5, 12 to 13. And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and over you in the Lord and admonish you and to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves. Kabalo ba mo nga mga igsoon, what we do not recognize, we do not appreciate. Ang tao, sige, ano na lang, no? Kung dili ta makatuon sa pag-recognisar sa ato ang mga leaders, we cannot appreciate them. Amen? We recognize that their authority as elders, as pastors, comes from the Lord. The church must recognize those who lead faithfully. Atong i-recognize ang ilahang mga effort, not ignoring their role, but honoring their God-given office. Pastor, salamat sa mga advice. No? Ato silang i-recognize. Pwede manggod ka mo dool. Imong ipadayag, imong i-expressar. Pas, salamat kayo sa mga advice, sa imong effort, sa imong effort. Salamat sa word. Blessed kayo ko. Salamat. No? Pastor, na ako'y suliran. Pwede ba ko nimo matabangan? Pwede ba ko nimo maampuan? One way of recognizing na naaday kay pastor. Hallelujah. Also by supporting their leadership decisions. Oh, mga igsoon, start sa October, magsugod na punta sa ato ang building. Okay? So, a call to give. Then let's support the vision of our pastor, his decision. It's one way of recognizing them, of respecting them, of honoring them. Amen? Amen. So, dili po ito may nga, sayop gito si pastor, di gito mao ang iyahang gibuhat. Iyang desisyon, sayop gito. Kita po'y una mo pakgan, no? Kita po'y una mo saway. Dili kong tatamay niya, Alexoon. Amen? Manghinawat ko nga kining at church will be a church na nag-honor yun sa man of God. Hallelujah. Bisan pagdaghan na sila kakulangon. Naabay kakulangon niya? Daghan. No? Kinsa bagoy wala. Pero don't look down on them. Recognizing a pastor well also means recognizing the sacrifice of their family. Wala ba na siya nag-inusara nga, ako na di. Pero na po na siya katimbang, na po na siya pamilya. Recognize po na to ang ilahang, mansaman, mga sakripisyo. Sometimes ba yan, kaning ang mga anak sa pastor, makaingan po tag, makahinoktok ba na sila nga ng pastor o wala kong papa, diba? Kaya they are po center ba of scrutiny. No? Masawayan, pero may anak ni pastor nga. Diba? Sakripisyo gihapon. Masa may asawa ni pastor? Wala na dire mga igsoon. Amen? Amen. Hallelujah. Recognition affirms the value, value na to sila. The value of spiritual leadership and encourages faithfulness in ministry. Kabalo ba mo? Nga when they are encouraged, when they are esteemed, respected, honored, mahimong po silang malipay ng mga lagad sa Ginoo. Amen? And so, it encouraged them faithfulness in the ministry. Sakto ba niya? Abot lang, pero ingon anay, kamo good kung makadawat mo kanamindot sa kasing-kasing, di ba? Uy, very good kayo mong gibuhat. Sige, asa pa man ang buhatonon dira? Diba? When we are acknowledged, recognized, mahimo gid silang when they, mahimo gid silang ma-encourage to be faithful in the ministry. Hallelujah. And so, by that, they are deserving of double honor. So, moto una, mga honor. We respect them. We recognize them. We give them high esteem. Okay?
So ikatulo is the leader must be rewarded well. So unsa dining double honor nga buot pasabot ganina nangutanas kay kabalo baka unsay meaning anang honor? Yes, tong kabalo na gyud ko. When we say honor, it means honorarium. Hallelujah. And so the leader who rules well is worthy to be rewarded well. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, no? Let the elders, especially those who labor, pagbasahan na. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those, kinsa man ni sila, who labor in the word and doctrine. Na ay word nga labor. Kay mga igsoon, ang pag-lead sa church, it takes a lot of labor. Amen? Labor in, unsa? The word and doctrine. So that we may hear, we may learn sound doctrine, sound word. Hallelujah, nagikan sa Ginoo. So, unsa dayon ang ingon? For the scripture says, kabalo mo si Pablo, wala siya nagingon nagsulat kang Timothy sa address sa elders ba nga, base lang sa iyahang kaugalingon nga mga ideolohiya. No. He is basing it according to the scripture. Ingon siya, for the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and the laborer is worthy of his wages. Kung maghisgot ganit ang double honor does not only refer to recognition, respect, and giving them high esteem. It also means that faithful leaders who labor in preaching and teaching should be supported materially, financially, by the church. Dili ta maghulat nga si congressman, nga si mayor, ang mo-support sa atong pastor. Magsulisit pa ta dito. Dili, no? Kita may nakabenepisyoan ni. Kita may giserbisyuan. Amen? So, kita ang mo-suporta. Honor here means honorarium. It means they should be compensated well. Kabalo ka mo, Mike. So, ako sa gid po din natunan ba? Kaya lagi, part man sad ko sa church leadership, so makaingan ko nga, ang pastor di ay is worthy po nga makadawat og bonus. Kita gani nga mga nanarbaho, naghago, nangandoy kay tag bonus. Kinsa may nanarbaho diri nangandoy bonus, no? Indot oy, so sila pod, they should be compensated well. Honorarium. Ay kaso ko ya habala. Honorarium. It means they should be compensated well. Amen? SSS. PhilHealth. Are they underpaid? Or? So in ancient farming technique, mga igsuon, oxen or kining kabaw were used to thresh grain. Mo ni siya. Karon, sayo na naman kayo sa tua ang pagkaon o bugas or pag, no, kay na naman, pwede man makalubog, di ba? Uson sa una, lubog. Karon, pwede na magpagaling or nanay mga harvesters, no, mga social na karon ang farming. But in the ancient time, in the ancient farming technique, mo ni ilang ginabuhat. They would be made to walk in a circle over a pile of harvested crops, kanang inyo nakita, and their hooves would crush the grain, separating the edible kernels from the stalks of and husk, no? So the phrase, do not muzzle an ox while it is treading out the grain, is an ancient command. Gikan ni siya sa scripture na gikot ni Pablo dito sa Deuteronomy 25:4,
the literal interpretation is that the ox should be allowed to eat. Dili daw kuno, dili sampungan ang simod. Do not muzzle the ox. Subot pasabot nga kinahang ang ox nga nagtrabaho, they are allowed to eat sa ilahang, sa grain nga ilahang trabahoan. Okay? So, mo na siya ang idea. They are allowed to benefit from the fruits of their labor. It means that those who work to produce something should be allowed to benefit from the fruits of their labor. No? So in the New Testament, the Apostle Paul uses the principle to argue that those who serve in the ministry deserve to be financially supported. Amen. Malipay bataan ni Magsoon to support our pastor financially. Dili ba yan nga guni-guni lang nako, ha? But this is how the Bible teaches us to honor those who are in authority, especially our pastors who are in charge, who labor hard in preaching, in teaching, and doctrine. Amen? So nararapat lamang that they are supported financially. Ayaw na, sus, kamay, rago na ka-pastor. Dapat tako gid sa Diyos. Ayo, dili na to na ilao. Kinaghago na sila. So, tinuod lang karon nga, medyo inunaan, medyo nadako, natiguang, medyo tigong-guang na gamay. Pero nasabdan ako ang ilahang trabaho. Especially nga naapo ko dili, perminti mag-observe, no? O dito po sa Malaybanan. Kaya nga ko nga hago, labi nagmakita nimo ang kanang mga ginapasan sa mga pastors. Kung sa may dagan sa simbahan, magtuon sa pulong sa Ginoo, so that the church will hear sakto nga pulong nga gikan sa pulong sa Dios. Magtuon, abilin niyo mga igsoon, gid daling magtuon ay sakit kay sa ulo. Pero ilan na ning gibuhat sa dugay ng mga panahon. Amen. So, pasalamat ta sa Ginoo nga naay gibutang ang Dios nga rika na. Kaya you know what? Kung ang pastor pod nga ihatag nga rika na to, dili pod sound ang doctrine nga ginatudlo. Do you think mo grow pod ta? Diba? So we should support them. Nararapat lamang na i-support na to sila. Kaya kung maginabuhi pa na sila, naapay simbahan nga i-manage, no? Amuampo pa, magtuon pa, manginabuhi pa, kay ang anak, daghagkuan. Di ba? Isa na lang may panahon para sa Ginoo. Kulang na. In the New Testament, the Apostle Paul uses the principle to argue that those who serve in the ministry deserve to be financially supported by the people they serve. This allows them to dedicate their time fully to the work without being burdened by other means of support. Okay, and sa ingon sa Luke 10:7, for the laborer is worthy of his wages, no? Ngayon siya diri, and remain in the same house, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his wages. Do not go from house to house. This is the time. Uy, salamat kinikusoy. This is the time nga unsa man nga gisend out ni Jesus ang mga disciples to labor in the field. Diba? So, they are worthy of their wages. Takos pud sila. Ang pagpasidungog sa atong mga pastor, not just nagikan sa respeto, apil po di ay sa financial na aspeto. Amen? So, spiritual work deserves tangible support. Honor includes both respect and resources. Amen, mga igsuon? So, kung namoy ikasupport sa atong pastor, no? Ano dili mo pugna niya. Amen? So the leader who rule well is worthy, must be recognized well, rewarded well, and of course, he must be protected well.
So in verse 19, do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. So si Pablo, he's zealous that elders and pastors of the church will be, kabalo siya ba? Nga ang si Pablo, kabalo siya, nga ang elders and pastors of the church will be falsely accused. And sa ingon sa Matthew, let's open our Bible in Matthew 10:25. Ingon siya diri, it is enough for the disciple to be like his teacher and the servant like his master, if they have called the master of the house Beelzebul, how much more will they malign of those of his household? Gitawag ang Beelzebul is Lord of the Flies. Sakto ba kuya? No? So, man, gabing pag-BI, slander, who malign those of his household. So, what is clear to Paul is that it will be normal for pastors to be slandered. And ang mga spiritual leaders must be protected also from false or malicious na mga accusations or gossip. Dili kay kita pauna nga magpakalat sa maong mga gossip, mga slander, aron sa pagguba sa ilahang ngalan, aron sa pagdaot sa ilahang dungog. No? So dili unta kita mooy unang muyaw-yaw, batok kanila. Amen? Let us protect them. Kung natay na dungog diha, ay magtuo dayon, ay umugid bitaw na si Pastor Bay. Ingana gina siya kay wa gina siya klaro. Ana ba ta? In Jesus name no, dili unta. May we be a people who honor Him by protecting Him against gossip, against slanders, and against false and malicious na mga accusations. Accountability must be just and fair. Kay kaning ginaingon diri nga 2 or 3 witnesses nag-refers na siya sa sufficient nga evidence. Kung naay ebidensya, ayaw pod pagpakahilom, di ay, no? Dapat just and fair lang. Kung dili sakto, kung dili sayop ang mga accusations, you protect your pastor. Pero kung naay 2 or 3 witnesses, nag-refer sa kamatuoran, sufficient nga mga evidences, so, then, take an action. Kung ato na siyang basahon, no? Kung ato na siyang, mo ato sa verse 20, ang anak or the leaders must also be corrected well. Okay, if they persist in sinning. No? Pero, makasala, may kita manigsoon. Pero mga ipasaylo, kira. Pero, but if they persist, diba? So, they must be corrected well also. So, kari, in verse 19, the pastor must be protected well against malicious na mga slanders and false na mga accusations. So the integrity of godly leaders must be shielded, but truth must always prevail. Amen? Dili gid pod nato hikang kung unsay kamatuoran. Truth must always prevail. So in conclusion, the Lord kayo praise the Lord. So in conclusion, in 1 Timothy 5:17-19, Paul presents a complete picture of spiritual leadership. Okay? So leaders must be ruling well. And the response of the church is appreciation. Let's appreciate them. Okay, recognize the leaders must be recognized well. And the response of the church is affirmation. Let's affirm them. Leaders must be rewarded well. And our response is provision. Let's provide for them. Leaders must be protected well. And our response as a church is fairness. Amen? Not impartiality. Okay, so the church honors God. Amen? When it honors their leaders. Sa mga panahon nga pasidunggan nato ba, pasidungog ba tawag ana? Ang ato ang mga leaders, atong pastors,
I believe we honor God also. Faithful leaders are not perfect, but when they rule well, teach faithfully, and serve sincerely, they are worthy of double honor. Amen? Respect for who they are, reward for what they do, and protect their integrity. Amen ba mga igsoon? Ako mga pag-ampo nga kitang tanan, whatever generation ka na belong, may we be a generation who honors the Lord by honoring our leaders, our pastors. Let's recognize their effort. Dili sayon mahimong pastor. Amen? Pero salamat sa Ginoo kay gitagaan taog pastor diri nga church to take care of the flock, to guide the flock, to lead the flock. Amen? So, I hope and I pray na kitang tanan magkaton, sumala sa pulong sa Ginoo. So, manindog tang tanan mga igsoon, then let us pray for the word. And then after this, akong ihatag higayon kang Kuya LD. Saya. Oh. Sige, let's pray. Hallelujah. And let's pray for our pastor.